मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज खास तौर पे हम इंटरव्यू करेंगे गवर्नर सिंध जनाब कामरान टिसौरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान टिसौरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। बहुत से सवाल, बहुत से मामला जिन पर जवाब आपसे लेना है, लेकिन एक तो आज चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। इससे पहले पीटीआई की खवातीन की जमानतें भी हो गई। लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबरों का आगाज़ हो चुका है। आपकी इस पर राय क्या? आप इसे किस तरह देख रहे हैं? आप इसको पाकिस्तान की सियासत के लिए खुश आइन करार दे रहे हैं? आप समझते हैं कि ये अच्छा है, किसी को रिलीफ मिल रहा है, किसी के लिए आसानियां हो रही हैं, किसी के लिए दरवाजे खुल रहे हैं, या आप इसमें कोई डील या ढील का एलिमेंट देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ख़ुद ही अपने इंट्रो में बताया कि उनको रिलीफ मिल रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, जितनी भी चेयरमैन पीटीआई के या उनके लोगों के केसेस हैं जी वो तो अब कोर्ट्स में हैं, और कोर्ट्स से अगर उनको रिलीफ मिलता है या कोई चीज़ होती है तो मैं समझता हूँ उस पर तो किसी को भी ना एतराज़ है और ना ही कोई इस पर एतराज़ कर सकता है। और ये इस बात की दलील भी है कि अदालतें आज़ाद हैं और इंसाफ अगर किसी को मिल रहा है तो हमें इत्मीनान रखना चाहिए, मुतमईन होना चाहिए कि ये जो इस वक्त की रजीम है, जो इस वक्त की हुकूमत है, वो नाजायज़ नहीं कर रही। जो कुछ उन्होंने किया वो सारी दुनिया ने देखा। 9 मई का वाक़या मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ उस दिन हुआ वो मीडिया ने ही दिखाया और कुछ सोशल मीडिया ने दिखाया, और उसके बाद जितने भी मुकदमात और जितनी भी चीज़ें उन पर बनी हैं वो हुकूमत का काम था, उन्होंने उस पर इन पे केसेस बनाए हैं। उसके बाद अदालतों का काम है कि उसको देखें, और उसके बाद उसमें अगर समझते हैं कि उनकी कोताहियाँ हैं, उन्होंने गलत किया है, तो उनको करार वाकई सज़ा भी मिलनी चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और उनको रिलीफ मिलना चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें अदालत पर मुनसर हैं, और मैं समझता हूँ अदालत बेहतर काम कर रही है। और नए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूरे पाकिस्तान को मुझ समेत बड़ी उम्मीदें हैं कि वो इंसाफ की फरहमी में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। लेकिन आपको इन मामलात में कोई डील का या कोई ढील का एलिमेंट तो नज़र नहीं आता, या आता है? नहीं, कैसे हो सकती है जब एक अच्छे, ऑनेस्ट और रेपुटेबल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त अपने ओहदे का चार्ज संभाल चुके हैं, अपने मनसब का हलफ ले चुके हैं, और उनको सभी जानते हैं कि वो इंसाफ की और अदल की पासदारी करने वाले इंसान हैं। और जो कुछ उनके बारे में सुना है और जो देखा है, मैं नहीं समझता कि इस किस्म की बात जो आप बता रही हैं उसका कोई उनसर भी दूर दूर तक मुझे नज़र आ रहा है। नहीं, मैं बता तो नहीं रही, मैं तो सवाल कर रही हूँ और मैं आपसे आपकी राय जानना चाह रही हूँ, क्योंकि इस वक्त चेयरमैन पीटीआई के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत से मामलात, बहुत सी खबरें गर्दिश में हैं कि शायद कोई ढील मिल रही है, कोई डील मिल रही है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा नहीं मुमकिन या ऐसा हो नहीं सकता? मुझे नहीं लगता, नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़। दुरुस्त। अच्छा, आपने चंद दिन पहले बात की, आपने चंद दिन पहले ये कहा कि डॉलर का रेट जो है वो 250 तक आ सकता है। इसके पीछे क्या 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 कौन से ऐसे अनासिर कार फरमा हैं? क्योंकि आप गवर्नर सिंध हैं, कराची में आप बैठते हैं, और कराची के हवाले से मुझे कहने दीजिए कि बहुत खबरें आईं, मुसद्दिका भी, गैर मुसद्दिका भी, कि लोगों ने घरों के अंदर डॉलर स्टैश करके रखे हुए हैं। फिर डॉलर की स्मगलिंग के हवाले से जिस तरह से कार्रवाइयाँ हुई, तो डॉलर 250 पे, आज 290 पे ओपन मार्केट में कम से कम डॉलर ट्रेड कर रहा है। तो लग रहा है कि आपकी पेशगोई डॉलर के रेट के हवाले से दुरुस्त होने वाली है, लेकिन इसके पीछे आपकी क्या रीडिंग है, या आपको क्या खबर है ऐसी कि आपने कहा कि डॉलर 250 पे आ जाएगा? देखिए, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही बता सकती है, या स्टेट बैंक बता सकता है कि डॉलर का सर रेट क्या है और मॉनेटरिंग पॉलिसी क्या है, और मैं समझता हूँ उसमें बेहतर जवाब तो आपको स्टेट बैंक दे सकता है। लेकिन बहैसियत शहरी और एक कारोबारी शख्सियत के, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ एक बिज़नेस फैमिली से है, बिज़नेसमैन फैमिली से, तो जो नज़र आ रहा था मुझे वो ये नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी डॉलर में,
اور جیسے آپ نے خود کہا کہ اپنے گھروں میں رکھا ہوا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈالر جو ہے ہمیں اپنے اس پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اور پاکستان کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہمیں اس ڈالر کو مارکیٹ میں سیل کرنا چاہیے اور پاکستان میں روپے میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، پیسے بینکوں میں رکھنے چاہیے تاکہ ہم پاکستان کی اس گرتی ہوئی معیشت کو سہارا دے سکیں۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ بات اس وقت کی تھی جب ڈالر 335 روپے ہو گیا تھا، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں انویسٹمنٹ بھی ہے لوگوں کی، اور یہ جسے کہتے ہیں گھروں میں رکھ کے اس کا ریٹ مصنوعی طور پہ بڑھایا گیا ہے، اور جو بھی مصنوعی چیز ہوتی ہے وہ اس کو ایک دن نیچے تو آنا ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالر کی ہورڈنگ کے خلاف، ڈالر کی سٹیشنگ کے خلاف، ڈالر کی سمگلنگ کے خلاف اتنی اچھی کارروائی ہے، اتنی مؤثر کارروائی خاص طور پہ کراچی میں اور کراچی سمیت پورے سندھ میں یا پورے پاکستان میں ہو چکی ہے؟ کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں خاص طور پہ کراچی میں اور کراچی سمیت سندھ کے باقی علاقوں میں بھی لوگوں نے بڑی تعداد میں ڈالر گھر کے اندر ذخیرہ اندوزی کر کے رکھی ہوئی ہے، سٹیشنگ ہورڈنگ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جتنی کارروائی ہوئی ہے وہ کافی ہے، ناکافی ہے، مزید ہونی چاہیے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا کوئی کارروائی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر ذمہ داری ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہے کہ وہ اس کو مانیٹر کرے، اور اس کے بعد ہمارے منسٹری آف فائنینس اس پر آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے جواب دے سکتے کہ کیا کوئی کارروائی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح پاکستان میں انویسٹمنٹ آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ ایگریکلچر کی طرف ہوں، چاہے وہ آئی ٹی کے پروگرام کی طرف ہوں، مجھے لگتا ہے کہ انویسٹمنٹ آنے سے بھی ڈالر پاکستان میں اس کا جو توازن ہے وہ برقرار ہوگا۔ اور ظاہر ہے، آپ نے ٹھیک کہا، جو لوگ بھی انلیگل کاروبار میں ملوث ہیں، چاہے وہ حوالہ ہنڈی ہو، چاہے وہ اس کا اسٹور کرنا ہو، اس کو رکھنا ہو، وہ تو غلط ہے ہی اور وہ ہونا بھی نہیں چاہیے، اور اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اسے فوری طور پہ اس کام سے باز آ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالر 250 تک جا سکتا ہے یا اس سے بھی نیچے جا سکتا ہے یا جانا چاہیے ڈالر کے ریٹ کو؟ دیکھیں، اس پر میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا کہ کہاں جانا چاہیے، کیا اس کی اصل ویلیو ہے۔ یہ تو اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائنینس کا کام ہے کہ وہ بتائیں کہ ڈالر کی جو اصل ویلیو ہے وہ کیا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، الیکشنز کے حوالے سے ذرا بات کر لیجئے۔ الیکشنز جنوری 2024 میں کروانے کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے ایک مبہم سا اعلامیہ تو جاری کر دیا۔ ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم پاکستان میں خاص طور پہ گورنر سندھ کیا مطمئن ہیں؟ کیونکہ ڈیٹ ابھی تک، حتمی ڈیٹ ابھی تک نہیں دی ہے ای سی پی نے۔ دیکھیں، جو نگراں حکومت کا کام ہے وہ جب الیکشن ہوں گے ان کو سپورٹ دینا الیکشن کمیشن کو، اور ڈے بائی ڈے جو افیئرز ہیں گورنمنٹ کے ان کو چلانا ہے۔ لیکن یہ ہاں لوگ مکس کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کروانا نگراں حکومت کا کام ہے۔ دیکھیں، یہ آئین کے مطابق جو یہ ذمہ داری ہے وہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے، اور جو بھی کارروائی ہوگی الیکشن کا بروقت انعقاد، اس کی ڈیٹ دینا، اس کے جو معاملات ہیں، جو نئی مردم شماری کے حساب سے ڈیلیمیٹیشن کا کام ہے، وہ کب پورا ہوتا ہے وہ تو الیکشن کمیشن ہی بہتر بتا سکتا ہے، اور وہی ایک ادارہ ہے جو اس کی ڈیٹ کا، ٹائم کا تعین کر سکتا ہے۔ تو ہم سبھی کو الیکشن کمیشن کی طرف دیکھنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے اور ان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ وہ سیاسی بیانات کی وجہ سے یا کسی کے انفلوئنس کی وجہ سے یا کسی کے دباؤ میں آ کے فیصلے نہ کریں۔ وہ ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، اسے پاکستان میں الیکشن کا انعقاد آزادانہ اور منصفانہ کرنا ہے۔ اس کے لیے وہ انعقاد کریں، تیاری کریں، اس میں ان کو اگر کچھ دقت ہے تو وہ اپنی پریس ریلیز کے تھرو یا میڈیا کے سامنے آ کر پوری قوم کو اعتماد میں لیں۔ ٹھیک ہے، لیکن تاریخ نہ دینے کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کے تاریخ نہ دینے کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ جنوری 2024 میں، جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشنز ہو جائیں گے؟ دیکھیں، مطمئن میرا ہونا یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کا مطمئن ہونا
اور پاکستانی عوام کا مطمئن ہونا۔ کچھ اسٹیک ہولڈرز کہتے ہیں کہ جب تک نئی مردم شماری کے مطابق ڈیلیمیٹیشن کا کام کمپلیٹ نہ ہو جائے الیکشن کا انعقاد نہیں ہونا چاہیے، اور جو بھی ڈیٹ آئے وہ ڈیلیمیٹیشن کا کام کمپلیٹ ہونے کے بعد ہونا چاہیے۔ کچھ سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کی ٹائم لمٹ، ٹائم دے دیں، ڈیٹ دے دیں، تو اب یہ الیکشن کمیشن کو چاہیے تمام ہی اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں، ان کو اصل حقائق بتائیں، کہاں تک وہ پہنچے ہیں، کتنا کام باقی ہے، اس میں کتنا وقت درکار ہے، اس کے مطابق تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر اس کی ٹائم کا، اس کی ڈیٹ کا، اس کے وقت کا تعین کر کے ڈیٹ دے دیں۔ ڈی لمیٹیشنز کی آپ نے بات کر لی، تو مردم شماری کے حوالے سے MQM پاکستان کو شروع سے ہی جو ہے وہ تحفظات تھے۔ اس سلسلے میں آپ کی جماعت کئی بار اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملی، لیکن اب الیکشن اسی مردم شماری پہ ہوں گے جس کے تحت حلقہ بندیاں ہوں گی۔ متحدہ نے اسی بنا پہ جو بلدیاتی الیکشن تھے لوکل گورنمنٹ کے، وہ اسی بنا پہ آپ لوگوں نے ان کا بائیک آؤٹ بھی کیا تھا، تو کیا اب MQM پاکستان کے تحفظات دور ہو گئے ہیں؟ اب کس طرح آپ لوگ الیکشن میں آگے جائیں گے؟ دیکھیں MQM پاکستان ظاہر ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے، وہ اپنی پارٹی سے، اپنی رابطہ کمیٹی سے مشورہ کر کے، مشاورت کے بعد ہی وہ یہ بات بتائے گی۔ میں کیونکہ بحیثیت گورنر سندھ اب تمام ہی سیاسی جماعتوں کا اور اسٹیک ہولڈرز کا گورنر ہوں سندھ کے پروونس میں، تو میں MQM کے موقف کی یا اس کی ترجمانی یہاں نہیں کر سکتا کہ وہ کیا چاہتی ہے، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ اس وقت جب بلدیاتی الیکشن ہو رہا تھا تو خالد مقبول صدیقی بھائی میرے پاس آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ ڈی لمیٹیشن پہ اعتراض ہے۔ انہوں نے کئی میٹنگز کی پیپلز پارٹی کے دوستوں سے، کئی دفعہ مجھے بھی انہوں نے آ کے بات کی کہ ان کو اعتراضات تھے اور کسی حد تک جائز اعتراضات تھے جو کہ پیپلز پارٹی کے دوستوں نے مانا بھی، لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی اور الیکشن کمیشن ڈیٹ دے چکا تھا، اور پھر جب وہ انہوں نے 53 UCs کے اوپر 10(1) کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ جاری بھی کیا تو اسے الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا اور کیسز عدالتوں میں تھے، تو وہ ٹائم چینج نہیں ہو سکا۔ لیکن اب ان کے پاس ٹائم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سبھی لوگ الیکشن کمیشن میں جا کر اپنے اپنے اعتراضات اور اپنی اپنی بات ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ گورنر سندھ صاحب، آپ نے کہا کہ آپ تمام سیاسی جماعتوں کے آپ وفاق کی نمائندگی کرنے والے گورنر ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اس سے اختلاف کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی تو چند دن پہلے آپ کے خلاف کمپلین لے کے الیکشن کمیشن میں جانا چاہ رہی تھی کہ آپ سیاسی ملاقاتیں کر رہے ہیں گورنر ہاؤس میں، آپ کسی ایک سیاسی جماعت کو فیور کر رہے ہیں، آپ کے لندن سے بھی رابطے ہیں۔ اس کو سر آپ نے پہلے بھی ایڈریس کیا تھا، میرے پروگرام میں بھی ایڈریس کر دیجیے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جو ہمارے ایک آدھ دوستوں نے اگر کوئی ایسی بات کی ہے تو ان کو منا بھی لیں گے، لیکن میں نے جس سے بھی ملاقاتیں کی ہیں اس میں تمام ہی اسٹیک ہولڈرز شامل ہیں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، بلاول بھٹو صاحب ہوں، خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، یہاں تک کہ قوم پرست جماعتیں بھی، ان سے بھی میں نے ملاقاتیں کی ہیں، اور سندھ کی ایک بڑی سیاسی جماعت پیر صاحب پگاڑا سے بھی میں نے ملاقات کی۔ تو مجھے نہیں لگتا، ایون چودھری شجاعت صاحب سے میں نے ملاقات کی، سراج الحق صاحب سے بات چیت ہوئی، میں نے تو تمام صنعت کاروں، تاجروں اور تمام ہی علماء کرام سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت وفاق کے نمائندے کے طور پہ سندھ میں جو کچھ میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل سکتا تھا وہاں کے مسائل حل کرنے کے لیے، تو یہ تو سب چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور سبھی دوستوں کو پتہ ہے، میڈیا نے دکھایا ہے، کوریج کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ تو مناسب الزام یا بات نہیں ہے کہ میں کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے ملاقاتیں کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میں نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے اتنی ملاقاتیں نہیں کی جتنی باقی لوگوں سے کی ہیں۔ اور کیا آپ لندن سے رابطے میں ہیں؟ لندن میں کس سے رابطے میں ہیں آپ، اگر ہیں تو؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، لندن تو بہت بڑا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں، آپ کس رابطے کی بات کر رہی ہیں؟ یہ پیپلز پارٹی کا الزام آپ پہ تھا نا، جو آپ کے خلاف الیکشن کمیشن میں جانا چاہ رہی تھی کہ لندن سے کچھ ہدایات لے رہے ہیں گورنر سندھ اور لندن میں کسی رابطے میں ہیں، تو کیا یہ درست ہے آپ پہ الزام؟ نہیں، میں تو کسی سے بھی رابطے نہیں ہوں، میں سندھ کی عوام کے ساتھ ضرور رابطے میں ہوں، اور آپ نے دیکھا اور میڈیا نے بھی دکھایا کہ ہم تو اس گورنر ہاؤس میں
IT کے کورسز کرا رہے ہیں جس میں 5 لاکھ لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے اور اب 50,000 بچے پورا سال وہاں کورسز کریں گے. روزانہ 4 سے 5 ہزار لوگوں کو وہاں راشن کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. بیل آف ہوپ لگائی ہے لوگوں کے لیے. صحت سلامت کارڈ جو فری انشورنس ہیلتھ کارڈ ہے اس کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. فری 2 روپے کی روٹی کے تندور لگائے جا رہے ہیں. لوگوں سے ملا ہے. دروازے گورنر ہاؤس کے کھلے ہوئے ہیں. وہ بھی تو نظر آنا چاہیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اور ایگزیکٹو پاور نہ ہونے کے باوجود اس 10 مہینے میں یا 11 مہینے میں 1 ملین 10 لاکھ لوگوں سے زائد لوگوں نے گورنر ہاؤس میں آ کر گورنر ہاؤس کو اندر سے دیکھا, وہاں ٹیسٹ دیے. افطار ڈنر 3.5 لاکھ لوگوں نے ماہ رمضان میں افطار ڈنر کیا. اور اب ہم 12 ربیع الاول والے دن 13 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول ابھی ہم ڈیٹ بتا دیں گے, کراچی کے 50,000 لوگوں کو نعت خوانی کی محفل میں بلا رہے ہیں گورنر ہاؤس, جہاں ان کے لیے کھانے کا اہتمام بھی کیا جائے گا. یہ سب بھی ہو رہا ہے گورنر ہاؤس میں. صرف سیاست نہیں ہوتی بلکہ سیاست میرا کام نہیں ہے. میں تو اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر لوگوں کے لیے بجلی, پانی, گیس اور روزگار کی بات کرتا ہوں. اسٹیک ہولڈرز کو یہ سمجھاتا ہوں کہ آپس میں افہام و تفہیم, پیار, محبت اور امن سے رہا جائے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں آج موجود ہے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا. لیٹس ٹیک دس شارٹ بریک. واپس آئیں گے, مزید سوالات کریں گے گورنر سندھ سے. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ابھی چند دن پہلے آپ نے ایک بیان دیا کہ سسٹم اور مافیا مجھے کمزور کرنا چاہ رہا ہے, میں بہت کچھ کرنا چاہ رہا ہوں. جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ گورنر سندھ میں یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں, جو کہ ایک مثبت پیش رفت ہے. تو کون سا سسٹم, کون سا مافیا؟ آپ کو تو بڑا مقتدر حلقوں کے قریب سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کو لانے میں بھی ان کا بڑا ہاتھ ہے اور آپ جو چاہتے ہیں آپ کروا لیتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی ہے. تو کون سا سسٹم, کون سا مافیا کس طرح آپ کو کمزور کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں, ہر ایک سیٹ جو عوام کے لیے ہوتی ہے اس پہ عوامی نمائندے ہی آ کر بیٹھتے ہیں, اور یہ سبھی کو پتہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ تھی. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے میرا نام دیا اور اس کے بعد مجھے گورنر بنایا گیا, اور پھر میں نے اپنی پارٹی سے جو میرے پاس عہدہ تھا اس سے ریزائن کر دیا. اب نام پارٹی کا عہدیدار ہوں اور سندھ کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ میں نہیں کہہ رہا, پورا صوبہ کہہ رہا ہے کہ مافیاز کا قبضہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی ایک پر الزام تھوڑی ہے یہ. اگر میری بات سے کسی سیاسی پارٹی کا جواب آتا ہے تو میں اس پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہم تو بات کر رہے ہیں ان مافیاز کی جسے آپ شوگر مافیا کہہ سکتے ہیں, جسے آپ بلڈر مافیا کہہ سکتے ہیں, جسے آپ ہر اداروں کے اندر جو لوگ رشوت لیتے ہیں یا لوگوں کے کام نہیں کرتے, عوام کے کام نہیں ہو رہے, اس سے کسی ایک سیاسی جماعت کا تعلق ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر کچھ مافیاز ہیں تو ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کو, سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے اور ان مافیاز کو, ان کالی بھیڑوں کو اپنی صفوں سے نکال دینا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا یہ منشور کہتا ہوگا کہ وہ ان کو سپورٹ کریں. سبھی سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ کالی بھیڑوں کا خاتمہ ہو, مافیاز کا خاتمہ ہو, تاکہ عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل سکے. تو میں ہمیشہ ہی اس بات پر بات کرتا ہوں, اور آج آپ کے چینل سے بھی کہوں گا کہ کوئی بھی سسٹم, کوئی بھی مافیاز نہیں ہونی چاہیے. ہمیں سب ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اگر جب میں یہ بات کرتا ہوں اور کچھ لوگ یا کچھ ایسے لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ پھر گورنر کو ہٹا دیا جائے, گورنر کو خاموش کر دیا جائے, تو وہ تو پھر سارا میڈیا اور ساری عوام پاکستان کی دیکھے کہ اگر ایک شخص مافیاز کے خلاف کام کر رہا ہے اور اس کے خلاف پھر کوئی مہم چلائی جاتی ہے یا اس کو کسی سازش میں پھنسایا جاتا ہے, تو اس پر کیا کہا جا سکتا ہے سوائے اسی کے کہ یا اللہ میری توقیر سلامت رکھنا, زمینی سبھی خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں.
ये बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने ये बात कर दी है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप काम करना चाह रहे हैं लेकिन आपको काम करने नहीं दिया जा रहा। लेकिन कराची की खास तौर पर अगर बात की जाए तो गवर्नर सिंध साहब, कराची के मसाइल माफिया से भरे पड़े हैं, चाहे वो टैंकर माफिया हो, पानी का माफिया हो, पार्किंग का माफिया हो, भत्ता माफिया हो, दीगर माफियाज हैं। इनसे कराची को नजात कब मिलेगी? और ख़ास तौर पे इस वक्त अब कराची में जो एक मेयरशिप का बहुत अरसे से इशू रहा, अब मेयरशिप के उस झगड़े में कराची के अवाम मुसलसल रुलते चले जा रहे हैं। बिजली की प्राइस देखें, वो हर 15-20 दिन के बाद कराची के अवाम के लिए बढ़ती चली जा रही है। तो लग रहा है कि कराची बिल्कुल एक बार फिर से लावारिस होकर रह गया। गवर्नर सिंध साहब, कौन है कराची का वारिस फिर? देखिए, कराची के वारिस हम सभी हैं, हम सभी वहाँ रहते हैं, हम सभी वहाँ खाते कमाते हैं और इस शहर ने सभी को प्यार भी दिया, एक माँ का किरदार अदा किया। पाकिस्तान की मईशत का हब है। अफसोस की बात यह है कि समंदर भी उसी शहर में है और पानी के लिए सब मोहताज हैं। और पानी, आज मैं आपके चैनल के तवज्जुह से, आपके तवज्जुह से ये आवाम को बता दूं कि कराची में पानी सप्लाई के और उनकी डिमांड से ज़्यादा है। पानी की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, माफियाज का कब्ज़ा है। वरना पानी तो जब टैंकरों में है, और आप ख़ुद बताएं अगर किसी शख्स को पानी ना मिले वो कैसे ज़िंदगी गुजार सकता है? इसका मतलब 3 करोड़ लोगों को रोज़ाना पानी मिलता है, लेकिन ख़रीद कर मिलता है या चोरी कर कर मिलता है। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। जो आवाम है, गरीब लोग हैं, वो मोहताज हैं और बाकी लोग माफियाज के साथ मिलकर उस कारोबार को, उस धंधे को चला रहे हैं। और जो साहिब हैसियत और सरवत लोग हैं वो उस पर तवज्जो नहीं देते, वो उसे ख़रीद लेते हैं टैंकर की सूरत में। इसी तरह से बाकी भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक हो सकती हैं। वहाँ हमें IMF ने कभी नहीं रोका। हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर सकते हैं, हम माफियाज से कब्ज़ा छुड़ा सकते हैं, हम लैंड ग्रैबर से कब्ज़े छुड़वा सकते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है, कारोबारी हजरात परेशान है, अवाम परेशान है, और ये सभी कुछ हम सबके सामने हो रहा है। 11 महीने मुझे हो गए हैं या 12 महीने, 12 रबी अव्वल को मेरा 1 साल होगा। आप मेरी तमाम की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, TV इंटरव्यूज़ देख लीजिए। जिस दिन से मैं आया हूँ माफिया सिस्टम के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, जिस दिन से मैं आया हूँ 18 घंटे काम करता हूँ। और गवर्नर हाउस अगर आप आएँ, मैं आपको दावत देता हूँ, आप आइए, आप आके देखिए कि वहाँ किस तरीके से IT की क्लासेस के एहतमाम हो रहे हैं, किस तरह वहाँ टीचर ट्रेनिंग हो रही है, किस तरह राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, किस तरह बेल ऑफ होप पर लोग आते हैं, और हज़ारों लाखों लोगों के साथ हमारी किस तरह से कम्युनिकेशन है, किस तरह से हम काम कर रहे हैं। पूरा स्टाफ हम लगे हुए हैं और बग़ैर किसी 1 रुपया गवर्नमेंट ऑफ सिंध, पाकिस्तान और गवर्नर हाउस की मदद के और सपोर्ट के बग़ैर, बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। मैं और मेरे दोस्त हम मिलके काम कर रहे हैं। अभी तक मैंने जैसे कहा कि 10 लाख लोग गवर्नर हाउस से फ़ायदा उठा चुके हैं और आगे ये तादाद और लाखों में बढ़ेगी, क्योंकि लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमें, लोग देख रहे हैं कि हमने काम किया है। देखिए, मेरा काम है आवाज़ उठाना, मेरा काम है लोगों को शऊर दिलाना, मेरा काम है बहैसियत गवर्नर सिंध लोगों के दरमियान कोऑर्डिनेशन कराना, हमानगी कराना। एग्जेक्टिव पावर तो मेरे पास नहीं है, हाँ इखलाकी पावर है। और मैं ये समझता हूँ काम करने के लिए इख्तियार से ज़्यादा किरदार की ज़रूरत है, इरादे और नीयत की ज़रूरत है। तो मैं तो आवाज़ उठाता रहूँगा बिला खौफ और बिला डर। अगर बाकी माफियाज या वो इतने ताकतवर हैं कि वो मेरी आवाज़ को बंद कर सकते हैं तो वो आज़मा लें, कर ले। एक निज़ाम यहाँ है दुनिया में और एक अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला देख रहा है जिस नेक नियति से अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने इन 12 महीनों में काम किया है वो सभी के सामने है। आप भी मीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं रिदा, आप भी लोगों से पूछ सकती हैं जो कराची और ख़ास तौर पे सिंध के रहने वाले हैं, उनसे आप पूछिए कि किस तरह से गवर्नर हाउस काम कर रहा है। और हम करते रहेंगे, आवाज़ भी उठाते रहेंगे, एक्सपोज भी करते रहेंगे माफियाज़ को, उन लोगों को जो कब्ज़ा करके बैठे हैं, जो चाहते नहीं हैं लोगों को रिलीफ मिले, जो ये नहीं चाहते कि लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकें, वो ये नहीं चाहते कि एक आम आदमी का बच्चा पढ़ लिख जाए, जो ये नहीं चाहते कि बेरोज़गारी ख़त्म हो के लोग रोज़गार हो के अपने पैरों पे खड़े हो सकें। मैं उन तमाम लोगों के साथ खड़ा हूँ जो मज़लूम हैं,
और जुल्म का शिकार है। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक दिस शॉर्ट ब्रेक। वी हैव गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी साहब टॉकिंग टू अस एक्सक्लूसिवली इन द प्रोग्राम। वापस आते हैं, कुछ मजीद सवालात पे गवर्नर सिंध से जवाबात लेते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपकी बातें बिल्कुल बजा हैं, आप आवाज़ उठा रहे हैं, आप अपनी कैपेसिटी में, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जितना कुछ हो सकता है आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कराची के लोगों के मसाइल हल हो नहीं पा रहे और कई दहाइयों से हल नहीं हो पा रहे। सो इन मसाइल का आपको लगता है कि पॉलिटिकल हल है या पॉलिटिकल डोमेन में से बाहर निकल के इनका कुछ हल है? लोकल गवर्नमेंट होके देख लिया, कराची के लोगों को रिलीफ नहीं मिल पा रहा, क्या इलेक्शंस कराची के लोगों को, कराची समेत पूरे सिंध के लोगों को रिलीफ दे सकते हैं? और इस वक्त जो मौशी चैलेंजेस दरपेश हैं, आपके नज़दीक इन मौशी चैलेंजेस का, इन मौशी बहरानों का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आपकी हुकूमत ने, माजरत के साथ आपकी जमात ने, जो आप कह रहे हैं कि आप इस वक्त सियासी एफिलिएशन नहीं है, लेकिन बहरहाल MQM पाकिस्तान से आपका एक ताल्लुक़ रहा, तो उन्होंने साबिका हुकूमत के साथ भी काम किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की PDM प्लस पीपल्स पार्टी के साथ भी काम किया, तो जिम्मेदार कौन है इन मौशी बहरानों का, इन चैलेंजेस का? देखें, सियासी सपोर्ट या सियासी वाबस्तगी तो सभी के साथ है इस निज़ाम जमहूरियत में, जिसमें आप और मैं, हम सब उसका हिस्सा हैं। जैसे अभी सिंध में जो वज़ीर आला नॉमिनेट हुए हैं, उन्हें पीपल्स पार्टी ने नॉमिनेट किया है, पीपल्स पार्टी ने उनका नाम दिया है, लेकिन वो केयर टेकर निगरां वज़ीर आला है और हमें उनकी नीयत पर शक नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी वो क्योंकि पीपल्स पार्टी के नॉमिनी है तो वो पीपल्स पार्टी के लिए काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। मतलब लोग आते हैं और फिर वो हलफ लेते हैं, और जब वो हलफ ले लेते हैं तो उस हलफ की पासदारी हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, और लोगों को भी फिर यकीन करना चाहिए कि अगर उसने हलफ लिया है, और जब मैं गवर्नर बना तो मैंने अपनी सियासी जमात को छोड़ के, उसको रिज़ाइन करके हलफ लिया कि मैं अपने सूबे के और इस मुल्क के मफादात की पासदारी करूँगा और कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरे इस हलफ पर असर आए। इसी तरह से जो निगरां वज़ीर आला हैं, उनको पीपल्स पार्टी ने नॉमिनेट किया, लेकिन उन्होंने भी अपने ओहदे का हलफ लिया, और मैं समझता हूँ वो तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलेंगे। आपने जो बात की कि जो हमारे यहाँ हालात हैं, गटर के ढकने खुले पड़े हैं, शहर में सारी चीज़ें इस तरफ हैं और उस तरफ हैं, लेकिन आप ये देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ पूरे साल से, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारे पास सिर्फ मैनेजमेंट की कमी है, हमारे कुछ एरियाज़ में करप्शन हो रही है, कुछ इदारों में करप्शन हो रही है। अगर इस पर हम सारे स्टेक होल्डर्स मिल के काम करें तो इससे ना हमें IMF ने रोका है और ना पैसों की कमी है। आप अगर मैं क्या बताऊं, आप अगर अदाद-ओ-शुमार देखें तो 1-1 अरब रुपया तो मामूली सी बात है, लेकिन आज मैं जो काम गवर्नर हाउस में कर रहा हूँ वो बग़ैर गवर्नमेंट के पैसों के कर रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर हम चाहें तो गवर्नमेंट के पैसों से क्या नहीं कर सकते। ये सारे गटर के ढकने बंद हो सकते हैं, सारे रोड रास्ते बन सकते हैं, सारे शहरों के घरों में पानी आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी आ सकती, क्यों नहीं आ सकता? सारे वसाइल मौजूद हैं, कौन कहता है कि नहीं है? कोई आप बताएं, सिंध के जो सूबों के 18वीं तरमीम के बाद जो बजट्स हैं, उसमें से, उन बजट में से कोई IMF की किस्त थोड़ी देनी है किसी ने। दुरुस्त। ये तो वफाक का काम है। ये तो आप जो सिंध को उसके हिस्से का पैसा मिलता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी मैनेजमेंट सही हो जाए, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूँ, लोग खुशहाल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि जो करप्शन हो रही है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये करप्शन रुकनी चाहिए। इस वक्त एक नया नारा या एक नई सोच डेवलप हो रही है कि जी पहले एहतसाब कर लिया जाए फिर इंतखाब कर लिया जाए। क्या आप भी इस सोच के हामी हैं कि पहले अकाउंटेबिलिटी हो जाए फिर इलेक्शंस होते रहेंगे? देखिए, मैं तो इस बात का हामी नहीं हूँ कि हर बार एक नया एहतसाब कमीशन बने और फिर सालों उसके फ़ैसले ना हों और पाकिस्तान की बदनामी दुनिया में हो। मैं तो समझता हूँ एक इत्तफ़ाक़ी राय कमीशन बनाए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर एक दूसरे को ठीक करने के बजाय इस वतन पाकिस्तान को ठीक करें, अपनी खामियों को ठीक करें, कहाँ गलतियाँ हैं और कैसे हम इस पाकिस्तान में इस्तेहकाम ला सकते हैं, माशी भी और माशरती भी। बहुत हो गया एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करना, एहतसाब कमीशन में एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ाना, लेकिन हासिल और हसूल कुछ नहीं है सिवाय आवाम को बेवकूफ़ बनाने के। लेकिन छोड़ते हैं इस बात को, आगे चलकर एक ऐसा कमीशन बनाएं जो कौमी इत्तेफाक़ राय कमीशन हो,
जिसमें वो लोग हों, वो स्टेक होल्डर्स हों जिनकी नेक नामी के चर्चे हों और जो पाकिस्तान का सोचते हों और वो पाकिस्तान में वो कुछ कर सकें और करवा सकें जिससे ये वतन एक बार अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। आप एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात कर रहे हैं या एक नेशनल कंसेंसस कमीशन की बात कर रहे हैं या एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं या इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं? इन सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ। देखिए, हमें एक दफ़ा आगे बढ़ने के लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा, एक दूसरे पे तनकीद नहीं करनी, एक दूसरे को ठीक नहीं करना, हमने अपने मामलात, हालात और पाकिस्तान का कारोबार उसको ठीक करना है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है और अभी तक हम ABCD पर रुके हुए हैं और वहाँ से भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपके पूरे मुल्क में कोई निज़ाम ठीक काम नहीं कर रहा, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और हमें कोई परवाह भी नहीं है। 24 करोड़ के मुल्क में 22 करोड़ लोग गरीब हैं और इसमें ऐड कर लीजिएगा कि पिछले एक साल के दौरान पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो 34% तक पहुंच गई है। 30% तक थी एक साल पहले, 34% तक गुर्बत पहुंच गई है, यानी कि मिडिल क्लास तबका भी गुर्बत में फॉल किए चले जा रहा है। अब मिडिल क्लास तबका नहीं है, अब गरीब हैं 22 करोड़ और वो 22 करोड़ रोज़ाना उठ के बद्दुआएँ दे रहे हैं। तो हम सभी को उनकी बद्दुआओं से डरना चाहिए और उस माँ की बद्दुआ से भी डरना चाहिए जो अपनी गली में खिलौने वाले के आने से पहले अपने मासूम बच्चों को सुला देती है, क्योंकि जब वो आवाज़ सुनेंगे तो वो रोएंगे, बिलबिलाएंगे, लेकिन उसके पास 10 रुपए नहीं है। और ये जो इत्तेफाक राय कमीशन बनाने की आप बात कर रहे हैं, क्या इसमें एस्टैब्लिशमेंट की शमूलियत भी आप देखते हैं, अदलिया की शमूलियत भी आप देखते हैं, मीडिया की शमूलियत भी आप देखते हैं? देखें, जब सब ये मान लें और ठान लें कि अपना वतन ठीक करना है तो ज़रूरी नहीं होता कि कुछ लोगों की शमूलियत ही हो। उनका ये एतमाद ही उस कमीशन को और उन चीज़ों को फ़रोग़ दे सकता है कि जहाँ पाकिस्तान की बेहतरी आ रही हो। मैं नहीं समझता कोई भी इदारा या उस इदारे के लोग पाकिस्तान की तरक्की की राह में कोई रुकावट बनेंगे। ये बहुत खूबसूरत और प्यारे लोगों का मुल्क है, यहाँ चंद लोगों ने पूरे निज़ाम को धर्म भरम किया हुआ है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी गवर्नर सिंध साहब, आपकी गुज़श्ता दिनों लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई। उनकी वापसी अगले माह, फ़िलहाल की इत्तलात के मुताबिक 21 अक्टूबर को उनकी वापसी तय है। आपको लगता है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान आ सकते हैं? हालात साजगार हैं, हालात और वाक़यात साजगार हैं उनकी वापसी के लिए? अगर वो वापस आते हैं तो फिर वो अहल हो सकते हैं एक और बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए भी? देखें, नवाज शरीफ साहब की वापसी की तारीख़ का तयन आना नहीं आना वो उनकी जमात का मसला है। मैं उनकी जमात का ना तर्जुमान हूँ। पहले भी एक निजी चैनल ने मुझसे सवाल किया था तो मैं मुस्करा भी रहा था और मैंने 2 बार कहा भी उनको कि मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ। लेकिन ये मेरा मानना है कि सभी पाकिस्तानी जो हैं, चाहे वो दुनिया में किसी हिस्से में भी हों, उनका ये हक़ है कि वो अपने वतन वापस आएँ, चाहे कारोबार के लिए आएँ, सियासत के लिए आएँ। सबको मौका मिलना चाहिए और सबको इंसाफ भी मिलना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी साहब, आज प्रोग्राम में खास तौर पे वक्त देने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी प्रेसिंग एंगेजमेंट्स में से वक्त निकाला है और हमें वक्त दिया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह at 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।